Yan guys, ang laki. Ayan. Batos. St. Vincent. Ayan, may pasyalan dito guys. Pasyalan dito. Ayan guys. Pasyalan pa. Ayan guys, oh, pasyalan. May pasyalan pa dito guys. Ang ganda. Ayan. Ayan, oh, pasyalan dito guys. Ganda. Ayan, bakante pa doon, oh. Barangay Bani Cluster. Ano to? Barangay Bani Cluster. Ayan guys. Ayan. May nasa tuktok. Parang ano to, yung pagkamahal na araw dito si ayan. Ayan, oh. Ano ba to? Ayan, oh. Ang ganda. Sikat ng araw. Ayan, oh. Ayan, paikot ata to, ah. Oh. Ayan. Bakit na ulit tayo? Paikot dito, oh. Ayan, natalikod yan. Bawat station pala to. Ayan, oh. Simula sa ano, dito start hanggang sa pinako na si Cristo sa krus. Ayun, meron pa doon pala. Simula pala to dito. Ayan, oh. Station by station. Ayan, oh. Ayan. Layo na natin, sa likod na tayo guys. Ayan, oh. Ayan dito.